Kwezi wananyangu watukufu marai ya kumora, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Si dungu mjete sanibana wamerenga mrongo ha wakati wa ukuhari halini fa ima zozilio za muhimu. De ukamba ilereni mwambia novani wakafa lijirishi wao na ya madhalimu maani dima husuda ya yezi mbungufu ilio Komor né de Belu, l'ange de la mort, Zrailu wa uanzuani werongola Belu na muhahe ya rongolo sensali muodo director wa anamu affaires maritimes ya Komori na Dahalani kinule vale Dahalani u directori wa lishirika la spori Komor wanzuani ilereni mwambionovani wa escorte watu wa remorqueur escorte bato ya shinzuani ya requisitione wa yendre ya rore awende ya rote wajeni wabushi na mametisi makomorien waliomonvavo wabushi walo na nationalité za shibushi maana ilazimu waregeze wabushini ukuvani alors que i apeme ndini agence maritime ya bushini wahara ya thumma wahara ya ambane kawaserenga wantu wao wakalazimu waregeze wabushini watukufu kwa hizi ni situation i ville de Fomboni bato ikao ivingi ila wabushini ivingi makomorien morena mna mwizo joao va makomorien ça fait 2 ans washele wabushini kavaso ndrote ya shughuli kavasi daula ifikiro wantu wale oho wodungu zama wahipashiar mazmarkabu zama jezi la wawoho shima genro waduburie wa wasuli harma imiji yao nsijwao fa imma mengono mazongo zi wantu wa vingo vavo vodungu pashiana wabushi morena mna pashio maklandeste yangina harma nsizangina wa profite situation morde yo wajikurubisha kardim na Komori amba wasta wazungu wendenzia zangina vanvangina au bakishe Komori. Ça fait pratiquement une semaine ou 2 semaines de maklandeste wa walonzwani ijali ya huka amba isirikali ya shuudhali fuini leovani ile huyo iliyomana ikai hadisi wao na madhamana ya bushini vokota watadzeli bangezi dhahabu na mawidzi wastiriana madhamana ya bushini waja Komori wa hadisi washindi wa collaborate watu wa wantu wa transfere waende bushini vatina huka mbavuke ajali au vuke riski za ndongo mana wafanya mana wajua mbole widzi wakotitwa baina ya daula na daula parce que morde namna na kumwambia niyo ya envio ikaudi kavinge dhahabu yaenda Afrique du Sud yo envio ikao selon ya agence ya Afrique yanye sauka irongolo Afrique Intelligentsia wanye sauka mayo avioyo ikailuewa na wantu wa huu harma serikali ya shibushi mana ministère de finance wodunguluwe ya vioyo na umwenye we ya vioyo wantu wa iluwe société ya vioyo bahe wa mtumshe wa president Bushin leo a implique harma société yo de mana ilio mana tay avio ya Komori uyo wajau muono ba isku ya vili na uyo itra wa skudo yo kajilo na ba ihe ya isho kutimwambia bas dossier ziba je reviendrai là-dessus. Par contre nsani mbende information kuvani mana tinda kufanya paralelio na kufanya paralelio ile na nyese amba makatika o ya mavoyu na madelenka politique walio Komori wasta wa collaborer avec ya majanja walo bushini wo paranzia wa discuter entre eux pour essayer d'arranger leur situation wafanya zi transaction mafieuses ao watu wa transférer wa extrader wafanya uvoyu wao wafanya bele woyini makatika o warenge decision ba lazimu waregeze wa bushini serikali ya bushini agence ya bushini rongolo APMF wahara ya makawasita hawa waregezo maklandeste bushini mana wao wabaya zinzia za huendra bushini na wa Komori ilazimu kama wantu wao wahara makatu wa receive ho ne ibato itola wa Komori amba isiregi ya bushini ya hendra ho ibato yo wenye watu wa hasibu mana wakawasina bato de hivyo yatenda uanzuani na maarmateur uanzuani zimalizao zozo kazikonsidere wane daula ya na uwezi waliovani wajali ya hukame lazimu wa forces bato zanzuani zivinge wantu wao de gré ou de force ziwato mwenze waende bushini na ito makafato wa parao ya dawa pare uvandre woho iyo de mana nrongo wao ambali dhalimu la Belu na likungufi la muhahe aparama uo muhahe wala Said Salim uo de directeur wa anam na Dahalani mlevi mana je le dis comme ça je rentre pas souvent wamtudungungi ya vie privée ya mtu fa imma manandrogo ya Dahalani c'est que à plusieurs moments voit ma autorité
avwa madhamana wa bato wanambia mba ilera wa hadisi wana dahalanu directeur wo harmaz activités zao wo mparambe ile sous l'emprise de l'alcool yone mana na préciser parce que wo mlevika wo we kaji mba ilera ini vani a harma fonction a wi ilera ini vani a harma zinafasi za famille za personnel wantu wao waende wako forces bato zilionzwano ambaye lazimu absolument ukuvani zilawe na maklandeste wa bushi wa walomon bavo na wao mameti sosalia walo na karti za shibushi na karti za shikomori mana aruoka ajuhula gwa shibushi wa vahijua bavo waregizwa bushini malgré ya hukamba wa bushi wa haraya ambaye bato ya hilawa ya henra oho kaichore gya komori mana bavo do muso bato yo denyanguyo mali ya mzwani ibato ya shamda ire mwa nguvu ire mwa force iromorke wana iromorke rile ikao isuku ya eljanfaria ya korora na isuku ya isomifara ya kondongamia iromorke kayala waizi ya vavo iwadungule wode ya warenga ya wafunga ibato yo ya watu wa olarji na igardu koti ya shkomori ya ji arme jusqu'au dents wa wakompanye mba ilazimu wadunge ibato yo degré ou de force tampaka wa ito arme large ya maore wanda waji debrio ho kawasenda wanda fie hano au wasenda waende bushini wenda parana hasara mana wao kawatojua wa negocier na daula ya bushini watu wa para solution par rapport ya maklandestin yayo wazungu solution be lazima wanda warote mali za shinzwani warudi warote na watu jeli bato yo leo ya kwenda ende eroro wabushuwa wale monvavo wangamia na ibato yo imali yo yangamia zi consequences za shijojiri harmanti ya bushini naso trolomba rina wana nyatu rina wana watu rina wajema za watu awiyo nsikao waso komoro wasiendra. Est-ce qu'il y avait vraiment urgence ilio harma hutsaha bato mordeni yiforcewa amba ilazimu ilawe degré ou de force malgré opposition ya daula ya bushini ilazimu maklandestin waregezwa bushini vurengwa bato vurengwa remorqueur ivinge ifunge bato ito au large vous mobilisez la garde côte armée jusqu'au dents amba ilazimu wavinge tawato we harma zinzia za maoreho ivo wajidebri wende bushini wande wangami jiwe bato yo manari bato requisitionnement. Wallahi billahi tallahi ya makafaya timbo warma insiyo na inamna ya ikunia wanilia watu walonzu wani maoperator ekonomiki na inamna zitongozinizi fangilwao nsahando ngomba kwa watu iliomba na wania ambaye lazimu watimbe kafa komoril ka umba lichojohirikisha wa komori na mwezi mko kato wa vamuaoni zontaondo ngo ile razinde zini nsahando ngomba makati ya mavoyu toute cette délinquance politique zile komori wakota hawaelewana na daula ya bushini ile wataje waweka udo hata wavele bushini waevite ile wajua watu wanawao na uwezi mavayu wa garde komori harma zi process za izlengo wazungu ha solution waelewana tabula wa daula bushini yija hunu wajawa discute na wao warudi waparapengele la hutaha wa extrade wonto wakota wa extrade ile woyini ivolomba bushini ana maklandestin wa komori walazimu waregezewa harma insi yao. Ils sont incapables de rediscuter les daula ya bushini. Tawapare pengele, wazungu henzia, wafanye zi mitola ya huka, amba ilazimu wavele wotro, de ilazimu ifangula shu voyu, na udelinkansi, zirengo watongo morde zina halini, wanadamu warengwa wavambiwa, watulawahanu, zoro hozi liyomana, et les malgaches et les comoriens qui sont dans ce bateau. Ça fait deux semaines pratiquement, selon mes informations, ambadoualio harme brigadier aéroport, harme port ya mtsamdu. Harmashtinza inataabu maana kwa sijele jwa walawa ivo ijoike malewa sijo obligewa na misafara ya bahari ni mwijwao na contrainte nziro mbe lazimu walawe nsahandrongo wemba almurdunia muisankondro sijaka mbade muyi parce que zitoko zini namna zendrao na namna vafanyula manzuwa no fanyula mba yo zonika o tous les malheurs za ulimengu zito lazimu zerero awoho ya maoperator ekonomiki yetu ya shinzuani watujua wadhulumulwa zibato zao zuroto baharini na watu hizona pendant ce temps-là dahalana sino vinyu na watu walio na zibato sirora pori ya msamdu zintongozo pia stwabiazo pia zisijele johalo maana zomaliza mayahudi wao wanzuono tujua warore zingamie zirendene etc. Ntongonzana mbia maoperator ekonomiki wanzuani na kakula mwanadamu ilo mbalawa harameshitwa shanzuani ntongonzana ni rongwedeni na muelewe mbabala yeshuka kaljimkiri yezi apewi ni ini ya ukungufi harma shisi washo wabalilia loktali wabalilia porke sunrwa wafanya maupeu tatsao zimali leo de zidhulumulao za hangalua za hirora na ikaka rahima shinzuani rahima rajambia mbane isori ya maisha atuwasu wanzuani komorvavo
harma insiyo ilie hana iye zimbovu ya pewini iliyo vani manalile likafala kabili wallahi la adhimu tuangaliana halini fulana to ulawa fulana arotwa fulana fanywa kadha ipatiwa fulani irotwa mesodi ya fulani hallo talini nsirudi nambie wa Komoro wonsi pia aba makafa ya piho Komoro vavo na ikaka rahima shikomori rajambia amba lazimu rongoma stop rizie ya maupeo yani rizie na division na alpozo la husemezi division baina azisiwa zatu zitaziplantewa na one wallahi l'azim un jour ou l'autre ritojuta mana le jour où ça va basculer vous tola wama elema wantrongo iliyobana iyo ntongo ile matakafusi ndio kufikiria amba yo mjiri yende yajiri zitanganyi hishinamna mwezi Mungu aripuka na mesdina mashari ziwasuli vanhu vashinamna yode mana ndrongo wao wenye wao vinge batoyo kariji mba umuso wasoro wasuli havi izi conditions za hutola baharini hali vanu wanadamu wantu walona hikima stone hao wantu subutu wajambia barsarenga bato arudi so kimetondeni ibatu ya ville de Fomboni de vinga mopo ya vinga wantu wao ibatu ya ville de Fomboni harme pori ya nzuani be ibatu ya ville de Fomboni kaya requisitionnewa tatsoro kwa mpaka requisitionnewa mana tasoveza tabato moja requisitionnewa bei hukamba lazima wakosa wa requisitionner Liège onyo wa harai lewo shamda tule rengwa ukomanda wa shamda are mastacha zangwe untini ushefu wa madhamanao chomole komanda ule d'armateur are mastacha zangwe waina nusu ya mabaharia wabubulwa wataula wasalia wa force wa ngiar mebato zimto biantini insini mtamu hivinge de havi au mnili antini nzuani de mtao muifanyilie halafu nisprofitelera de oyoyo nambia mavoyu wanzuani wananyangua nzuani walio harma yezi ya shukungufeni ni wadzisemana wanyu isukuito ko ya makafaya simparandi wanyu isukuyo de mtoele wao amba vale wanyu wanzuani par rapport na yezi ya azaliyo parce que comme toujours makavavo mwajambia banyu venza nzuani muhime balova grevu mshuke mremarogo mamsamba lile grevu muzuwe au kadha bele ovo hemore ndo wanzuani makufurmar yani kamusi jo mahima je m'adresse surtout à ma voyou na yaona vojana ko signer ce document Jafar Salimu Mirwadi na Nurdin Mdilaji ni mjise nibe inafu yanyu wanyu na mustadra na kungi ya malagoni uvandro wasima uho na humobilize na hambia mazofera be lazima ushuke pareju ni mjise nibe inafu yanyu wanyu na yashinzuani nchini nafu yanyu do wanyu hambila mwende mremakasi mouvement ya grevu wala msu waparle solution mzungwe pengele muyuwe be wanyu to uhima mdafu wanzuani wa dhulumu lao na zimaliza uzangamiao leo va bato tuyo ito la vavo itonende arore istola oho faranzo bila misharadali ke tojo iparane mazimbi awi tojo yende te wasilibushi no bushoro ngoma comme vous avez carrément avertiseni ibatoni kesere ya Komoro désormais isizi avani vavo wananya washampanga wenyo ibato yo wavo wananya washimtambu inafuwa ipararmu hadisi ni vanitini aulo wasima Komorian leo na rongo mbebesha bato ya Komoro yafanya infraction ya vinga ontola bushi washuka Komoro de wasirahara mantikao isharia chaque refuse ta extradem Komori leo musijone kama Komori mu vele bushini wanda wasiko arma problèmes d'infraction wanda watambishi wa bushini wanda anziro wa bushini alors que mantojo mo garde Komoro arudi yo bato yantu le madaka sina ta liaison na watu wa strongozo za fanje vavo be ijandi ya ukamba nzuwa noho o yode arudi ikao yeziazali wa ijandia amba yo zone non utile de sa république de voyou ilazimu kakula maupe uyafanyulwa kakula maudiri wafanyulwa kakula stimbi na una hizi rendo mzuani de encore une fois pour terminer ni sambia ya mavoyu wanzuani delinquant politique walio na responsabilité harma i regime ya uvoyu ini rendo mbinzuani ni mwambie bana inafuyanyu wanyu wantunchini inafuyanyu do wanyu hujojibua mushuke mrongoma makosi nya karatasi mzie greve isfanjie bele ovo ya moto la bato ya shinzuani yende ya rore au yende tolo mushi nerongo ndi arore ça veut dire istolo tay wasili bushi no bushona waizi mode namna iwarongoa aba batoni basi ni voyage vani kesna skutolo vani ibaki tayangamie ngamie iyo kesi mtukia no nyosadia iyo kesi tukia madhamana shikomori basta wanyumumlo nzuani mjomba na ihasara ipara opérateur économique comment vous pouvez comprendre na mzuana subutu arenge pesa zahe anraja me masoro investisseur mali andranu no bato ajoute pare ce kutumba fushuko madhamana uko mwambe bato yo ikirna haraya iro morkerile kaila wavani silawa ihuvinge wende toparaho na garduko tile liovani isu escorte tampaka wasuli aina albahar roho wende vano makartoje le zare gavan wala kotore gavan etc hal vanizini haki
zini haki leo za yamo shemeleji wavani kutola wandra kwamba wanzuani tsa wachafu warende kadhawo etc. Maana ntini mbovu zini zire nrodo wanzuani tuweke wa harma ya disini vani. Sisimi ya Mungu bazerendra wantu pia. Je veux que ça cesse. Mais ça yamo fanyishia. Pourquoi ça cible que les Anjouanais? Qu'est-ce que réellement ces gens-là veulent nous créer dans ce pays? Est-ce que l'impoison a hukamba waambilo mais lazima wa créer kafa harma insi yavavo suku mengol masuku liemana waindra uhalini nartafadhali thumma nartafadhali nartafadhali thumma nartafadhali be jondo la ishuka lokal jimkiri leo mtu andrisa halini musifanya natongo wane muja meba ça passe mais sauf de voyiri actia shinam na bahano itanganye shinam na insi inge harmo potevu na ajali na kadha shotu shudwa mana zoti tobia urgence ili wanyu hutoma clandestine ukuhare me lazima uende bushini nchini urgence ili wantu mahiwa renga voko bushini wa wana konsula komor mahiwa renga mwa bali ya bahano mramu wa résidence bahano wa bali wa bahano le temps de discuter avec l'état malgache pour essayer de trouver des solutions nchini leo problème mlo na ina wabushi nchini vozi katika ile dhahabu ya iba mshini mpara solution discuter na wao. Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas capable de discuter avec les malgaches? Moi, regardez où on trouve, ou à déposer au Bahanu, ou à faire la casa, etc. Manantini riji insurgé o, rahikia ma wananyatu wa komoro wa serenrambi maore, harma trete mazashanam na morde zohalo, riji ambe maazo tsobia, mais on est capable de les infliger aux malgaches. Pourquoi nous les Comoriens, wasije énervé, wasije hasra raikie namnazi, ou nous les Africains, wasadia, raikie namna wananyatu wa traité en Libye, na traitement bovuzo sfanglo, etc. Et pourquoi on inflige ça aux malgaches aujourd'hui? Combien wasi wa Komori nerlo bushini leo? Vani miele wamba wanyu mamu fanya zanyu. Quand il s'agissait, wanyu discute na wabushi. Il mjou mwana nurdina bodona ya seri na kadha, ma voyu yangina olevavo, mtowe wasalia wende bushi ni wasalia mjo mwesema iwa toa mpole. Tamaranje situation, vous avez pu trouver un terrain d'entente avec les malgaches. Mais quand il s'agit de discuter avec l'état malgache, pour essayer de sauver Wakomori, wale bushini, mwabulienzia, waparana solution wajue warantreze au Komori. Wasijipare mba waserenga riski, wana wahipashia bato za shi ujambazi halo, wahidhira shizani profete na busho wangina wahidhira. Iyo kesi mregardeni. Tawawa indra tawa wasuli Komori, wabusho waregi ya Komori. Vous n'êtes pas capable de discuter avec l'état malgache, avec le consulat qui est à Moroni ou l'ambassade, moi par solution ya régler tongoyo. Mais quel est donc le sens du consulat de Madagascar en juin à la Grande Comore plutôt, ou aux Comores plutôt? Et quelle est donc la réalité? Quelle est l'importance d'avoir des représentations diplomatiques si on n'est pas capable de discuter sur le sort d'une cinquantaine ou voire même une soixantaine de clandestins? Voilà, si on renvoyer ou qu'on doit renvoyer chez eux ou quelque chose de ce genre. Mais figurez-vous si un jour les Malgaches, par mesure de rétorsion aussi, ils vont faire exactement des méthodes à l'adresse des populations de Tchashkomori, Rilio, Wanazoni, ou Wangavi. Il faut arrêter. Il faut que les voyous qui ont pris en otage l'État comorien, ce ne sont pas des méthodes de gestion ou ce ne sont pas des méthodes de gouvernance. Et là, je le dis clairement. Je me pose la question et je m'exprime un peu en français. Parce que ce soir, il y a un bateau qui est réquisitionné aux Comores pour transporter des clandestins malgaches et les retourner directement Manu Militari à Madagascar, contre le gré du commandant et tous ces gens-là. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui est la suivante. Comment se fait-il que l'État malgache et l'État voyou qui est aux Comores ont pu trouver une solution dans le cadre de l'affaire des lingots d'or pour faciliter une extradition en dehors de tout cadre légal, mais aujourd'hui ils sont incapables de discuter pour s'entendre, pour essayer de trouver une solution humaine et une solution digne pour gérer ce problème de clandestin. Dans tous les cas, je m'adresse particulièrement aux autorités malgaches. Parce que ceux de mon pays, malheureusement, l'état de droit a quitté les Comores depuis le 12 novembre 2018. Mais ceux de Madagascar, à force de jouer, et à force de jouer avec ces voyous, à force de négocier avec ces voyous parce que vous voulez essayer de camoufler certaines choses qui lient aussi des autorités malgaches dans le cadre de l'affaire des lingots d'or, parce que il s'est avéré que l'avion qui avait transporté l'or
de Madagascar vers l'Afrique du Sud, c'est un avion qui était régulièrement affrété par le ministère des Finances de Madagascar. Et donc, forcément, l'avion qui était parti aux Comores avec les 45 kilos d'or était lié avec la même agence. C'est la preuve, d'ailleurs, preuve par laquelle on sait à un moment donné, le lendemain des événements, toute la paperasse a disparu des différentes agences et aéroportuaires des Comores parce que tout simplement, on a voulu arranger des choses dans une délinquance étatique entre deux pôles de gouvernance, qu'ils soient de Madagascar ou des Comores. Et aujourd'hui, comment se fait-il que Madagascar a un consulat aux Comores ou une ambassade? Nous, les Comores, l'État comorien a une ambassade au Madagascar. Comment se fait-il? Comment on peut s'expliquer? On peut expliquer qu'on n'est pas capable de discuter de façon apaisée et de façon humaine pour trouver une solution susceptible d'arranger le transfert de ces gens-là ou pour extrader ou bien de renvoyer ces clandestins chez eux, mais dans une procédure dans une procédure digne. Mais je suis énormément énervé parce que c'est inadmissible, c'est inhumain, c'est de la délinquance, c'est de la voyoucratie, ces manières de faire. Mais dans tous les cas, j'espère bien que ce bateau arrivera à bon port, malgré les conséquences économiques qui vont tomber sur les armateurs de ce bateau Chanda. Mais, je le dis clairement, toute cette cabale destinée à la fois à nous les Anjouanais et aujourd'hui une cabale contre les opérateurs économiques d'Anjouan. Je le rappelle qu'il y a moins d'un mois, il y a pratiquement 3 bateaux. Là, il y a 2 bateaux qui ont sombré au port d'Anjouan, mais ça ne pose aucun problème aux autorités politiques comoriennes parce que de toute façon, il s'agissait tout simplement d'un investissement d'Anjouanais et comme Anjouan est devenu l'île la plus... une zone de non-droit, comme l'ensemble du pays, mais particulièrement encore plus grave au niveau d'Anjouan, on s'en fiche royalement du sort des opérateurs économiques d'Anjouan. Je reviendrai, Ntoregia, et là j'interpelle aussi les patrons et NCO. Mais je reviendrai parce que pendant qu'on est en train de tuer des bateaux, voici ma patron, Narogolo Mourad Bazi, il profite de son statut de frère du ministre de Transport pour aller faire des affaires à problèmes à bateaux en Indonésie. Je reviendrai sur ce dossier-là. Harman Kadri Kao, Yoti Kadri, il respecte au charia, mais tant que Mourad peut bénéficier du soutien de son frère ou la démarche de son frère pour aller en Indonésie, aller discuter ou négocier un bateau là-bas et arranger les affaires de l'État et profiter aussi, arranger aussi les affaires familiales, il s'en fiche royalement du fait qu'il est représentant d'une organisation patronale aux Comores. Mais je reviendrai dans le cadre de ce dossier-là et je reviendrai dans d'autres dossiers, za voyou, za lekiana, na question, za mauvaise gestion et particulièrement concernant aussi la Fédération comorienne. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.